बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि एबटाबाद ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक रिलेशन सेल ट्रैफिक पुलिस एबटाबाद SSP ट्रैफिक पुलिस का एबटाबाद ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल और ट्रैफिक एजुकेशन स्कूल का दौरा। ड्राइविंग स्कूल में तैनात स्टाफ को जल्द अज जल्द तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करने और स्कूल को दोबारा फ़आल करने के अहकामात जारी। DPO एबटाबाद उमर तुफ़ैल ख़ान की हिदायत पर SSP ट्रैफिक तारिक महमूद ख़ान की जानिब से एबटाबाद ट्रैफिक ड्राइविंग स्कूल और एबटाबाद ट्रैफिक एजुकेशन स्कूल का दौरा किया गया। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर मुदस्सिर ज़िया, इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल और इंचार्ज एजुकेशन स्कूल भी हमरा मौजूद थे, जहां SSP ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग स्कूल इंचार्ज को हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल की जारी तज़ीन व आराइश के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके स्कूल को दोबारा बहाल किया जाए ताकि अवामुन्नास को सहूलत देने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ इंचार्ज एजुकेशन स्कूल को हिदायत देते हुए कहा कि स्कूल में लाने जाने वाले लोकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवरान को सड़क पर की जाने वाली ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और गलतियों के हवाले से खसूसी तौर पर बतलाया जाए और इन्हें इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो सड़क पर दोबारा ऐसी गलतियाँ ना दोहराएँ। खबर शामिल कर लें चनियोर से कि जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद ने इंसदाद जराइम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल स्क्वाड इलाके में मौसर गश्त करेगा और मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखेंगे। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड में तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार शामिल हैं जो शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड से शहरी बैंक से भारी रकम की मुंतकली में सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि शहरी रकम की मुंतकली के लिए 15 पर कॉल करके पुलिस सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने मज़ीद कहा कि शहरियों की जान व माल और इज़्ज़त की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। तमाम ज़राए बरोए कार लाते हुए अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल कर लें चनियोट से कि जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर असद अब्बास, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने बाईपास सरगोदा रोड पर नाकाबंदी के दौरान कार सवार मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी लेने पर मुख्तलिफ इक़साम की शराब की बोतलें बरामद। थाना सिटी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुलजिम खुर्रम मसीह का ताल्लुक ज़िला फैसलाबाद से है। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। इसके अलावा DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि अपनी नस्लों को मुनशियात की लत से बचाने के लिए ज़िले भर में स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मेयारी तफ्तीश के साथ सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं। लाहौर कैंट बार्डर पट्टी के इलाके बिनी सदुआ के रिहायशी मोहम्मद अनीस और एहसान इलाही ने SICIA गुलशन इकबाल राय एहसान की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि SIA एहसान इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की पगड़ियाँ उछालने के साथ साथ नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने लगा। मुतासरीन ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बार्डर पट्टी के इलाका भैनी सिंधुआ के रहायशी मोहम्मद अनस और एहसान इलाही ने SICIA गुलशन इकबाल राय एहसान की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, SI राय एहसान इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की पगड़ियां उछालने के साथ साथ नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने लगा। हमारा किसी जराइम पेशा या जुर्म से कोई तल्लक वास्ता ना है। IG पंजाब से लेकर किसी भी ईमानदार कांस्टेबल तक अपनी सफाई पेश करने को तैयार हैं, जबकि SI राय एहसान अपनी वर्दी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। मुतासरा लड़कों ने IG पंजाब और CCPO लाहौर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा। मैं भैनी जट्टा दा राशि ते मेरा नाम एहसान है ते जनाब मेरा नाम CCPO साहब, DIG साहब, SSP साहब ते जनाब इन्होंने मेरा नाम भी दर्ज किया है। जिहड़ा एहसान सब इंस्पैक्टर है ये नाम सानू दसे कि किस वजह तो दर्ज किया गया कि ना साडा मतलब कि ड्रोन के नाल कोई मतलब कि ना उड़ान दे विच ना कि असीं इस चीज़ नूं जानते नहीं गए, ना असीं अजे तक देखी है कि किस तरह डाईदा या की रिमोट का सिस्टम है। ये एक साजिश के तहत नाम अगे लिया गया साडा बिना वजह, मतलब कि एक तंग किया जा रहा माड़े बंदियां नूं। ते मैं एक मुलाजम है सरकारी मुलाजम होने के नाते किस तरह इन्हें बंदे ने नाम दर्ज किया है। तो तुसीं सर इस तरह के नलायक और ना अहल बंदे जिहड़े ने
ਅਹੁਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੁਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ CCO ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸਲਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਸ ਔਰ ਆਸਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਖਣਗੇ ਹਲਫਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਸਮ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਕਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी मोहम्मद बिनियामीन है। मैं इस गाँव का रहायशी हाँ। मैं स्कूल के गाँव के टीचर भी हाँ, तो मैं इन्होंने बच्चों को शुरू तो जानना हाँ, तकरीबन सारे दोवां पिंडां नूं जानना है। इन्हां दे विच ये कोई काम नहीं इस किस्म का भी करते, इवें मुफ्त का इल्ज़ाम लगाया गया इन्हां ते, लिहाजा मेहरबानी करके इन्हां दी खलासी की जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलेंगे, जहां डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का गोटलियाँ खुर्द गुजरांवाला रोड पर आसमानी बिजली के बाइस एक शख्स जान बहक हो गया। 40 साल बाबर कब्रिस्तान से दुआ मांग कर आ रहा था कि अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिसके मौका पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू ने लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के स्पुर्द कर दिया। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि डस्का गोलोटियाँ खुर्द गुजरांवाला रोड पर आसमानी बिजली के बाइस एक शख्स जान बहक हो गया। 40 साल बाबर कब्रिस्तान से दुआ मांग कर आ रहा था कि अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही वो जान बहक हो गया। रेस्क्यू ने लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के स्पुर्द कर दिया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियाँ जहाज़ेब की रिपोर्ट के मुताबिक नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला टोबा टेक सिंह निगराम मरकज़ी कमेटी एहतजाजी धरना टोबा टेक सिंह मौलाना रहमतुल्लाह अरशद की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास मुनअक़िद हुआ। इजलास से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील पर हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने पर 29 सितंबर इतवार सपहर 3 बजे नेज़्द कमेटी बाग जंग रोड पर एहतजाजी धरना होगा। इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी टोबा टेक सिंह मियाँ अरशद जावेद एडवोकेट, अमीर जमात इस्लामी ज़ोन टोबा मियाँ वकील अहमद, सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत तुलबा टोबा असद अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़ोन टोबा अरहम फवाद मंडो, दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर मज़ीद गुफ्तगू करते हुए रहमतुल्लाह अरशद ने कहा कि मुल्क गिर एहतजाजी धरने में मर्दो ख़वातीन, तलबो तलबात, किसान व मज़दूर सब शरीक होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरानों ने मुआहदों के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया और बिजली के बिलों में बेतहाशा ज़ालिमाना टैक्स और मराद ख़त्म करने के लिए अमली इक़दामात को पसे पुश्त डाल दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गरीब आवाम को महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से घरों के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। बुरेवाला में पुलिस की हस्बे मामूल गुंडागर्दी, SHO थाना फतेह शाह की दर्जन भर नौजवानों के हमरा चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, घर में घुसकर ख़वातीन पर तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटते रहे, तजलील करते रहे।
تمام حدیں پار اعلیٰ حکمران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق پلاٹ پر قبضہ کا بہانہ بنا کر ایس ایچ او تھانہ فتح شاہ محمد امین جھنڈیر نے رات کی تاریکی میں درجن بھر جوانوں کے ہمراہ سیفہ بی بی زوجہ محمد ایوب بھٹی ساکن چک نمبر 463 EB کے گھر پہ گھس کر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور 2 معصوم بچیوں جو کہ بالترتیب میٹرک اور انٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں، پولیس کی بے جا تشدد کی وجہ سے دونوں بچیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ اسی دوران ریسکیو 112 کو کال کی گئی۔ ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ایک بچی کو ہسپتال منتقل کرنے کی اجازت چاہی، لیکن ایس ایچ او صاحب نے بچی کو ہسپتال نہ جانے دیا اور صاحب بہادر ایس ایچ او نے دونوں بچیوں کو اور ان کی والدہ کو تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اور بالکل ناجائز اور جھوٹ پر مبنی FIR درج کر دی۔ پولیس تھانہ فتح شاہ گاؤں کے گنڈوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے عزت دار خواتین کی عزت پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ فتح شاہ محمد امین جھنڈیر سے پوچھا جائے کہ اگر پلاٹ کا معاملہ تھا بھی تو دن کے وقت بھی پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر سکتی تھی، لیکن رات کی تاریخ میں ایس ایچ او نے گھر سے خواتین کو اٹھا کر ان پر شدید تشدد کیا اور بچیوں پر FIR درج کر کے معصوم بچیوں کا مستقبل تباہ کر دیا اور حوالات میں بند کر کے خواتین کو دھمکیاں دیتا رہا۔ آپ مجھے جانتے نہیں ہو، میں آپ کو دیکھ لوں گا، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ پورا گاؤں گواہ ہے کہ پلاٹ کا اصل معاملہ کیا ہے۔ ساہیوال موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ سٹینڈ کے ٹھیکیدار جمیل شاکری اور اس کے کرائے کے بدماشوں نے رشقہ ایسوسی ایشن کے صدر محمد رمضان بھٹی کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں۔ محمد رمضان بھٹی کا کہنا ہے کہ جمیل شاکری اور اس کے کرائے کے بدماش غریب رکشہ ڈرائیوروں کو بدماشی کے ساتھ زبردستی فیس وصول کرتے ہیں، جو نہ دے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرتے ہیں۔ محمد رمضان بھٹی کا کہنا ہے کہ فیس گورنمنٹ کی منظور شدہ پوائنٹ پر کی گئی ہے، اس کو تمام رکشہ ڈرائیور دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن روڈ پر چلتے ہوئے بدماشی کے ساتھ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ زیادتی ہے۔ کمشنر ساہیوال فوری طور پر جمیل شاکری کا ٹھیکہ کینسل کر کے کسی ایماندار بندے کو ٹھیکہ دیا جائے تاکہ غریب رکشہ ڈرائیور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اور آگے چل کر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت یونین EB کونسل نمبر 37 چک نمبر 515 میں گاؤں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کام جاری۔ چک نمبر 515 EB میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ، اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر ملک فاروق احمد کے احکامات کے مطابق راؤ فیصل اسلم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور سیکیورٹی کامران جاوید، نمبردار ناظم حسین اظہر عباس مہدی حسن محمد عابد یوسف، نمبردار محمد مشتاق امان اللہ حاجی، نعیم وسیم اصغر 515 کی زیر نگرانی میں لوکل گورنمنٹ کے عملے نے چک نمبر 515 اور چنو موڑ 517 EB میں گندگی کے ڈھیر اٹھائے اور نالیوں اور گلیوں کی صفائی کی گئی۔ اس موقع پر گاؤں کی عوام کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت علاقوں کی صفائی کروا کر ہمارے علاقوں کی گندگی صاف کی اور ہمارے بچوں کو گندگی سے پیدا ہونے والی موذی بیماریوں سے محفوظ کیا، بلکہ علاقے کی آب و ہوا کو بھی خوشگوار بنایا۔ خبر شامل کر لیتے ہیں جڑاوالا سے۔ ہمارے نمائندے رانا اعظم سے ڈاکٹر رانا عبدالواجد کو جانے والا سول ہسپتال کا MS کا انچارج دے دیا گیا۔ اس موقع پر چودھری عبدالشکور ایڈوکیٹ سابق صدر بار جڑاوالا، رانا اعظم چیئرمین پریس کلب جڑاوالا، رانا دلاور ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری پریس کلب جڑاوالا نے ڈاکٹر عبدالواجد کو MS مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر عبدالواجد انتہائی ذمہ دار، دیانتدار شخصیت کے مالک ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر رانا عبدالواجد نے کہا کہ جڑاوالا کے مسائل کو جلد حل کیا جائے گا۔ صحافی کالونی F بلاک میں ڈیمارکیشن اور ترقیاتی کاموں کے لیے احتجاج شروع۔ پریس کلب کے صحن میں کیمپ اور مظاہرہ۔ اعظم چودھری، امجد عثمانی، زاہد عابد کا اظہار یکجہتی۔ بجلی کا منصوبہ مکمل کر کے ڈیمارکیشن کی جائے۔ شیل افضل بٹ، محبوب چودھری، صبا ممتاز بانو، بیورو چیف لاہور۔ عظیم چودھری سے صحافی کالونی F بلاک کے الائنس نے ڈیمارکیشن اور ترقیاتی کاموں میں تاخیر کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز F بلاک کور کمیٹی نے پریس کلب کے صحن میں احتجاجی کیمپ لگا کر
مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرہ کیا، جس کی قیادت کور کمیٹی کے چیئرمین شیل افضل بٹ، وائس چیئرمین اسجد شہزاد، جنرل سیکریٹری محبوب چودھری، سیکریٹری اطلاعات صبا ممتاز، لاہور پریس کلب کے سابق صدر اعظم چودھری، پریس کلب کے موجودہ نائب صدر امجد عثمانی، سیکریٹری زاہد عابد، ممبرز آف گورننگ باڈی رانا شہزاد، عمران شیخ، بدر سعید کے علاوہ پی یو جے کے سابق صدر قمر زمان بھٹی، فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اجاز لاہوری، صدر ناصر غنی، سینئر صحافی فراز فاروقی، شہزاد جاوید، اظہر احمد مجیب اللہ نے بھی احتجاجی مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر کور کمیٹی کے عہدیداروں شیل افضل بٹ، اسجد شہزاد، محبوب چودھری اور صبا ممتاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی جے ایچ ایف کی نااہلی سے ایف بلاک کے الائنس مسائل کا شکار ہیں۔ صحافی کالونی ایف بلاک میں بجلی کا منصوبہ فوری مکمل کر کے الائنس کو پلاٹوں کو قبضہ دیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھاتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ پریس کلب کے سیکریٹری زاہد عابد اور ممبر گورننگ باڈی رانا شہزاد نے مظاہرین کو یقین دہانی کروائی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری پی جی ایچ ایف کے بورڈ آف گورنر کے اجلاس میں جلد ترقیاتی کاموں کی سمری منظور ہو جائے گی۔ مری بیورو چیف ایم بی نیوز راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی مری نجی ہوٹل لینٹارٹ کیفے میں عوام پاکستان پارٹی کی پریس کانفرنس کے شرکاء میں شاہد خاقان عباسی، کنویر عوام پاکستان پارٹی حافظ عثمان عباسی، نکاش احمد عباسی، صدر عام آدمی لیگ نعمان عباسی، حماد عباسی اور دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ نوجوانوں پر مشتمل عام آدمی پارٹی کی شمولیت عام آدمی پارٹی نے عوام پاکستان پارٹی میں مکمل ضم ہونے کا اعلان کیا اور عوام پاکستان پارٹی کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کیا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا موجودہ حکومت کی پالیسی پر کڑی تنقید کی اور ملکی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے پر اتفاق کیا۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے فیصلوں سے نہ تو حکومتیں چلتی ہیں اور نہ ہی ملک۔ شاہد خاقان عباسی عوام پاکستان پارٹی کو نچلی سطح سے اوپر لے کر آئیں گے۔ عام پارٹی کی شمولیت سے عوام پاکستان پارٹی مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ ہم اپنی پارٹی کو تحصیل اور ضلعی سطح پر مضبوط کریں گے، جس کے لیے ضلعی سطح پر ہم باڈی تشکیل دیں گے۔ اور یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایکسائز ٹیکٹیشین 5 آفیسر پشاور اعجاز خان، جو کہ انچارج ویئر ہاؤس خیبر پختونخوا بھی ہیں، نے اپنی سیاسی سرپرستوں کو خوش کرنے اور اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ویئر ہاؤس پشاور میں پکڑی جانے والی قیمتی گاڑیوں کو بلا دریغ حوالے کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ حال ہی میں ای ٹی او اعجاز خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ویئر ہاؤس پشاور سے 80 عدد مختلف برانڈز کی قیمتی چالو حالت گاڑیاں دی ہیں۔ اس طرح ایم پی ایز اور منسٹر صاحبان کو بھی ویئر ہاؤس پشاور سے پکڑی جانے والی مہنگی اور قیمتی گاڑیوں کے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے ای ٹی او اعجاز خان اور اس کے منظور نظر ایکسائز اہلکاروں کے پاس سرکاری امور کے انجام دہی کے لیے ایک گاڑی کی بجائے 3-4 گاڑیاں موجود ہیں۔ ان افسران کی فیملیاں بھی ان سرکاری گاڑیوں کو بلا دریغ استعمال کرتی ہیں، جبکہ ان افسران کی اپنی ذاتی گاڑیاں ان کے گھروں کے گیراجوں میں حفاظتی کپڑوں میں ملبوس کھڑی ہیں تاکہ ان پر گرد بھی نہ پڑ سکے۔ ان گاڑیوں کے بلا دریغ استعمال کی وجہ سے ان کی قیمتیں روز بروز کم ہو رہی ہیں، جن کی وجہ سے قومی خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔